अस्सलाम वालेकुम। एक लंबे अरसे से हम सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान में सोने और तांबे के बहुत बड़े बड़े ज़खायर मौजूद हैं और अगर इन ज़खायर को निकाल लिया जाए तो पाकिस्तान का कर्जा उतर सकता है। इन्हीं सारी चीज़ों में हम एक नाम सुनते हैं, रैकोडिक। रैकोडिक एक बलूचिस्तान में जगह है और कहा जाता है कि वहाँ पे इन चीज़ों के ज़खायर मौजूद हैं बड़े वाफिर मिकदार में। आज हम बात करेंगे कि क्या इसके ज़खायर कभी निकाले भी गए हैं कि नहीं, और नहीं निकाले गए तो क्यों नहीं निकाले गए, क्या ऐसा मसला हमेशा पेश आया, और अगर ये निकाले जाएं तो इसकी कितनी वर्थ है कि कितना हमें डॉलर या पैसे दे सकता है कि हम खुशहाली में जा सकें। आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। ये कहानी शुरू होती है 1969 में, जब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने अपनी एक रिपोर्ट पेश की। उस रिपोर्ट के मुताबिक इस इलाके में बहुत बड़े सोने और तांबे के ज़खायर मौजूद थे। इसी सर्वे को बुनियाद बना के 1993 में BHP जो कि इंटरनेशनल फर्म थी और गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के अंदर एक माहदा तय पाता है। इस माहदे के तहत किस कंपनी ने यहाँ आके एक्सप्लोरेशन करनी थी, इस कंपनी ने यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना था, सारी इन्वेस्टमेंट्स इनकी होनी थी और इसके एवज बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने इनको सिक्योरिटी फराहम करनी थी, एडमिनिस्ट्रेटिव मामला में सपोर्ट और लेजिस्लेशन सपोर्ट फराहम करनी थी। और साथ ही साथ इस पूरे प्रोजेक्ट की जो 75% इनकम थी वो इस कंपनी को जानी थी और 25% हिस्सा जो था वो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को जाना था। खैर ये तो मुआहदा तय पा गया और उस पर काम भी हल्का हल्का शुरू हो गया, लेकिन ये काम पूरी तरह से हो नहीं पाया। उसकी जो बुनियादी वजूहत थी उनमें से जो मेजर थी वो ये थी कि ये कंपनी 2 बार किसी और कंपनियों में जम हो गई थी। खैर इसको एक टाइम लगा और एक बहुत लंबा प्रोसेस था वो। खैर जब हुआ और उसने अपनी एक्सप्लोरेशन स्टार्ट की और ये सारी चीज़ें की तो फिर उसने एक रिपोर्ट, जो पहली रिपोर्ट थी वो पेश की गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को। अब वो रिपोर्ट ये थी कि इसने कंपनी ने कहा कि हम यहाँ से मिट्टी निकालेंगे और मिट्टी निकाल के लेके जाएंगे बाहर के मुल्क और उधर जाके इसको प्रोसेस करेंगे और सोना और तांबा निकालेंगे। पहली चीज ये थी। फिर इस कंपनी ने क्लेम किया कि हमने 4 वेल्स पे खुदाई की है, असल में इसने की थी 5 और इन लोग फॉल्स क्लेम कर रहे थे कि हमने 4 पे की है। ये मामला चला जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और वहां पे एक बेंच जिसको चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी हेड कर रहे होते हैं उस पर केस की सुनवाई करता है। वहां पे एक इंटरेस्टेड बंदे की एंट्री होती है, उनका नाम है डॉक्टर समर मुबारक मान, जो कि पाकिस्तान के एटॉमिक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने पहले भी काफी मशहूर हैं इन चीजों के अपने फॉल्स क्लेम्स की वजह से। उन्होंने वहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कह दिया कि सर ये हम खुद भी खुदाई कर सकते हैं और ये सारी चीजें खुद भी निकाल सकते हैं, हमें इतना फायदा होगा। उन्होंने उस वक्त जो क्लेम किया वो तकरीबन $2.5 बिलियन सालाना का फायदा किया क्लेम कि हमें पाकिस्तान को इतना फायदा होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इनको कहा जी आप करें इस पर ट्राई। उन्होंने अरबों रुपया इस पे लगाया और कुछ भी नहीं हो सका। उनके पास एक्सपर्टीज नहीं थी, मशीनरी नहीं थी, ये सारी चीजें नहीं थी जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी के पास होती हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं और ये सारी चीजें होती हैं। तक ये मामला यहाँ तक पहुंचे उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने क्या किया, उसने ये किया कि बगैर किसी आर्बिट्रेशन के और उनको मौका देने के कि आप बैठ के खुद अपना मुआहदा कर लें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस मुआहदे को कलअदम करार दे दिया और गैर आईनी करार दे के उस कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्ट और उसके सारी जो चीजें थी वो खत्म कर दी, जिसकी बेस पे वो कंपनी इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के पास पहुंच गई और उधर से जाके पाकिस्तान को उसने पेनल्टी करवा दी तकरीबन $11 बिलियन की। अब यहाँ पे जो मसला था, यहाँ पे ये भी था कि इस कंपनी की भी गलतियां थी। जैसे कि इस कंपनी ने कहा कि हम यहाँ पे एक्सप्लोरेशन करेंगे, यहाँ से मिट्टी निकालेंगे, लेकिन बाहर ले जाएंगे और बाहर जाके प्रोसेस करेंगे। अब इसमें मसला ये था कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कैसे पता लगना था इसमें कितना सोना निकला और कितना तांबा निकला। ये सिंपल एक चोरी हो जानी थी और उन्हें गलत रिपोर्ट करना था जो कि हमें मानना पड़ना था। दूसरी बात ये थी कि इस कंपनी ने एक फॉल्स क्लेम किया, उसने कम वेल्स पे ज़्यादा वेल्स पे खुदाई की और कहा यह कि मैंने तो कम वेल्स पे खुदाई की है। दूसरा क्लेम ये था। खैर ये सारी चीज़ें साइड पर रख के पाकिस्तान को $11 बिलियन का यहाँ पे जुर्माना हो गया। जब ये यहाँ पे जुर्माना हुआ तो ये कंपनी ब्रिटिश वर्जन आइलैंड पे चली गई और उधर जाके उसकी कोर्ट को दरख्वास्त की कि पाकिस्तान की जो प्रॉपर्टीज़ हैं इधर PIA की जो उधर काफ़ी प्रॉपर्टीज़ थी उनको प्लेज किया जाए। तो उन्होंने उन प्रॉपर्टीज को प्लेज कर लिया और उनको सील कर दिया उन सारी प्रॉपर्टीज को कि पाकिस्तानी पैसा अदा करेगा तो उसके बाद पाकिस्तान की जान छूट सकती है। खैर अब ये मामला इतने ज़्यादा हो गए कि ये $11 बिलियन पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए तो बहुत ज़्यादा अहम है कि जैसे अभी के हालात में हम $1 बिलियन को तरस रहे हैं, तो 11 बिलियन उस वक्त हमें पेनल्टी हो गई थी। फिर हुआ ये कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक फैसला किया कि हम इन चीज़ों को आउट ऑफ द कोर्ट सेटल करेंगे और उस कंपनी के साथ दोबारा एग्रीमेंट किया गया और उसको दोबारा डेलिब्रेशंस चली, नेगोशिएशन चली और दोबारा एग्रीमेंट हुआ। उसके नए एग्रीमेंट के मुताबिक हुआ ये कि 50% जो हिस्सा है वो इस कंपनी को जाएगा और 50% जो हिस्सा है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास आएगा। अब इसमें 2 डिवीजन थी। 25% हिस्सा जो है वो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को जाएगा और 25% हिस्सा
پاکستان گورنمنٹ کی جو سبسڈریز ہیں ان کو جائے گا، جیسے OGDCL ان میں سے ایک سبسڈری ہے، اس کو حصہ جائے گا۔ دوسری چیز یہ ہوئی کہ اس کمپنی نے کہا کہ ہم 0.4% ہم لگائیں گے وہاں پہ سوشل ورکس پہ، اس پہ پیسہ لگائیں گے، جس میں ہم سکولز بنائیں گے، ہاسپٹلز بنائیں گے، انفراسٹرکچر بلڈ کریں گے، یہ ساری چیزیں کریں۔ تیسری چیز یہ ہوئی کہ اس کمپنی نے کہا کہ ہم $10 بلین یہاں پہ انویسٹ کریں گے۔ وہ دراصل انویسٹمنٹ جو کرنی ہوتی ہے، یہ جتنی بھی بڑی انویسٹمنٹس ہوتی ہیں یہ فیزز میں ہوتی ہیں۔ جیسے ابھی ان لوگوں نے 5 سال بعد ان کا پہلا فیز کمپلیٹ ہو جائے گا، تو کچھ انویسٹمنٹ اس میں ہوگی، پھر سیکنڈ فیز میں ہوگی، اور اسی طرح پھر تھرڈ فیز میں ہوگی۔ اسی طرح اس کمپنی نے کہا کہ ہم 4000 بندے کو یہاں پہ امپلائی کریں گے جب یہ پروجیکٹ پورا اپنے شروع ہو جائے گا اسپیڈ میں۔ اس کے بعد اس کمپنی نے کہا کہ جتنے بھی ورکرز ہوں گے یہ سارے پاکستانی ہی ہوں گے۔ اب اس سے فائدہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ہماری مائننگ انڈسٹری کو بہت زیادہ فروغ ملے گا، کیونکہ پاکستان میں بلوچستان ہو گیا اور اس طرح کے جو علاقے ہیں پاکستان کے، ان میں یہ چیزیں وافر مقدار میں موجود ہیں۔ یہاں پہ پینلٹی آف منرلز اور اس طرح کے نیچرل ریسورسز ہمیں ملتے ہیں۔ اس کے بعد اس کا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ بلوچستان جیسے صوبے میں ترقی آ سکے گی، جو کہ بہت پسماندہ صوبہ ہے اور اس کو زیادہ ڈیولپمنٹ وہاں پہ نہیں ہو سکتی۔ ساتھ ہی ساتھ یہ کمپنی تقریباً $32 بلین بلوچستان گورنمنٹ کو دے گی اگلے 40 سالوں میں۔ اس مائن کی جو لائف بتائی جاتی ہے وہ تقریباً 40 سے 50 سال بتائی جاتی ہے، اور یہ کمپنی تقریباً 40 سالوں میں بلوچستان گورنمنٹ کو $32 بلین دے گی۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان مائنز میں تقریباً 4 لاکھ ٹن کاپر موجود ہے اور تقریباً 1200 ٹن یہاں پہ سونا موجود ہے۔ یہ ساری جو آئیڈیاز ہیں، یہ سارے جو گیس ہیں، یہ رف ایک ایسٹیمیٹ ہوتا ہے، یہ کوئی کنفرم بات نہیں ہوتی، کیونکہ ایک رف اسیسمنٹ کے تھرو ان چیزوں کو آبزرو کیا جاتا ہے کہ اس مٹی میں یا اس زمین میں کتنی یہ چیزیں موجود ہیں، تو اس کی بیس پہ پھر یہ سارے سرویز ہوتے ہیں اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ حتمی طور پہ تبھی پتہ لگتا ہے جب پوری طرح اس پہ ایکسپلوریشن شروع ہو جائے اور کام شروع ہو جائے، تب جا کے پتہ لگتا ہے کہ اس زمین میں کتنی مقدار میں کیا چیزیں موجود ہیں اور کتنی نکلیں گی۔ تو یہ ایک موٹی سی پکچر ہے کہ بلوچستان میں ریپوٹیک ہمیں کتنا پیسہ دے سکتا ہے، کتنے ڈالر دے سکتا ہے، اور اس میں ہماری نیگلیجنس کیا رہی اور دوسری کمپنی کی کیا رہی۔ اگر پاکستان گورنمنٹ اور یہ کمپنی میں اگر یہ آفر دی جاتی ہے ان کو کہ آپ ڈیلیبریشنز کر لیں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان اپنی انٹری مار کے یہ چیز نہ کرتا کہ ان کا لائسنس کینسل نہ کرتا، تو عین ممکن تھا یہ ہمیں نہ نقصان ہونا تھا اور یہ ہمیں پروجیکٹ بھی ہمارا تب شروع ہو جانا تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنی انٹری ماری اور ایک دم سے اٹھا کے ان کا لائسنس کینسل کر دیا اور یہ ساری چیزیں کینسل کی، جس کی وجہ سے ایک تو انویسٹر کو بڑا اس سے صدمہ پہنچتا ہے اور اس کا ٹرسٹ جو ہوتا ہے وہ اس کو نقصان پہنچتا ہے، اور دوسرا یہ کہ پاکستان کا نام خراب ہوتا ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس کمپنی کو اور پاکستان گورنمنٹ کو کہتی کہ آپ نیگوسیشنز دوبارہ کر لیں اور دوبارہ ٹیبل پہ بیٹھ کے معاملات حل کر لیں، ہونا یہ چاہیے تھا۔ اس لیے اس پروجیکٹ میں چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کو ایز اے ولن دیکھا جاتا ہے کہ ان کی ججمنٹ کی وجہ سے پاکستان کو اتنا بڑا نقصان ہوا۔ اور اس میں ایک اور چیز جن کا میں نے آپ کو نام لیا تھا، ڈاکٹر سمر مارکمن، ان کو بھی اس پروجیکٹ میں کچھ ایسے ہی دیکھا جاتا ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، السلام علیکم۔